Begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, saya mau mengatakan bahwa Valen ini adalah bunglon. Valen ini bunglon. Bunglon kenapa? Dia itu nempel kemana-mana. Dengan dasar dia mengatakan sama Tuhan kita. Padahal kitab sucinya orang Yahudi menyatakan tidak. Tidak sama. Nah, berarti siapa yang bunglon? Siapa yang salah? Bukan kitab sucinya tentunya. Bukan Torahnya tentunya. Tapi orangnya. Dengan cara-cara itulah kelicikan itu saya bilang itu bunglon. Dia nempel ke sana, dia ngaku-ngaku kita sama. Dia nempel ke sana, kita sama. Ya cari sensasi, cari viewer, cari pengikut. Tujuannya itu. Tetapi kalau berhadapan dengan pertanyaan tadi, ya mungkin dia juga akan bingung sendiri. Bagaimana mungkin di dalam Torahnya tidak ada Allah Ismail? Ya kan? Bagaimana mungkin di dalam Torahnya itu tidak ada pengakuan bahwa Abraham itu membangun Ka'bah? Lalu bagaimana mungkin dalam Torahnya tidak ada cerita Yahudi dikutuk jadi monyet? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Lah kalau sama harusnya diakui semua itu dan harus ada dalam Torahnya. Itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya itu tadi. Ada yang ngomong tadi itu penjilat. Ada juga yang saya bilang bunglon. Ya nggak tahulah apa dari kesimpulan bapak-bapak nanti. Saya berikan ke Pak Ivan dulu mungkin menyampaikan closing statement ya karena sudah jam 11 ini. Silakan Pak Ivan. Closing Ya, statementnya. terima kasih. Ya, jadi memang saya kira kita sudah bisa melihat dengan jelas ya karakter dan tabiat daripada Valen yang mengklaim diri sebagai praktisi Yudaisme ya. Pertama, dia tidak pernah memberikan edukasi seperti apa Yudaisme, praktek Yudaisme tanpa bait suci, tanpa Imam Agung Harun, pengganti Imam Agung Harun. Tidak pernah diberikan edukasi itu. Itu satu. Yang kedua, dia pun tidak jujur, sekaligus juga penuh dengan ketidakberanian ya. Artinya tidak begitu cukup jantan ataupun satria untuk memaparkan seperti apa Yudaisme itu memandang Islam ataupun Muslim. Itu tidak pernah dia nampaknya ada punya semacam keraguan ataupun ketakutan ataupun barangkali ada semacam inferior ya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, benar seperti yang Bro Gaya katakan, bahwa tabiat perilaku ini semata-mata mencerminkan mereka tidak begitu pede ataupun tidak begitu percaya diri terhadap apa yang mereka yakini dan imani. Sehingga mereka harus terus dan selalu senantiasa menyerang iman kekristenan. Mereka tidak percaya diri, mereka termasuk inferior juga sebenarnya, dalam arti kata bahwa ada semacam kekerdilan dalam diri mereka, sehingga mereka harus menyerang kekristenan. Tanpa menyerang itu mereka merasa ketakutan, khawatir, cemas, dan sebagainya. Karena apa? Karena kekristenan ibarat cahaya yang ada di atas bukit yang menerangi semua kegelapan yang ada. Dan mereka berupaya untuk menutupi cahaya terang yang menyinari itu dengan berbagai macam skenario, berbagai macam strategi-strategi. Dan yang terakhir, sebenarnya mereka tidak lebih daripada alat daripada kuasa kegelapan untuk menolak karya keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus.
karya keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri, itu mereka tolak. Jadi, tidak lebih daripada alat daripada kuasa kegelapan yang mau terus menjebak, mau terus menjebloskan manusia dalam kesesatan. Sehingga mereka berupaya untuk menolak tawaran keselamatan itu. Dengan kata lain, apa yang mereka lakukan tidak lebih dan tidak kurang adalah menolak Injil yang diwartakan oleh Kristus. Sehingga kita bisa rangkumkan bahwa tidak lebih dan tidak kurang mereka adalah anti Kristus itu sendiri. Demikian Prof. Valen. Oke, baik, terima kasih Pak Ivan. Silakan Pak Suto closing statement-nya Pak. Belum Ya, ya. closing statement saya, kita tidak perlu serius menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Palen, karena dia responnya pun tidak fokus. Apa yang dia sampaikan itu kepada siapa tujuannya yang direspon, nggak jelas, antara thumbnail dan isinya juga nggak jelas. Padahal kalau seorang praktisi, itu mestinya kan literaturnya kan sudah pernah diangkat di dalam jurnal. Tinggal menjabarkan literatur-literatur yang telah dia orbitkan dalam jurnal. Nah, ini kan sudah suatu pembohongan publik kalau dia mengaku praktisi, tapi tanpa menaikkan jurnal di dalam literaturnya dia. Jadi kita perlu hati-hati dan mencurigai, dan harus ada praduga tak bersalah bahwa orang ini hanya mengaku-mengaku. Hanya mengaku-mengaku. Ini praduga saya ya, karena mengaku praktisi, saya browsing literaturnya, tidak ada, atau namanya lain, bukan Palen literaturnya. Tapi mestinya kalau dia seorang praktisi, menyampaikan sesuatu harus menayangkan literaturnya mestinya. Pengajarannya dia itu apa, tujuannya itu apa, mestinya kan fokus akan tujuannya, visi dan misinya kan mestinya harus jelas. Jadi kayaknya ini masih, ya levelnya masih semester pertama, bulan kedua, bulan ketiga dia kalau kuliah deh. Dari saya itu aja, terima kasih, berkat dalam. Ya, oke Pak Suto, terima kasih closing statement-nya. Ya, closing statement saya juga begini. Jadi, Brother Valen dalam channel Response to Missionary, Anda perlu belajar lebih banyak ya. Bahkan rabimu perlu belajar tentang kitab sucimu. Karena apa yang dia nyatakan itu bertentangan dengan kitab sucimu. Dan apa yang dikatakan Tovia Singer, mereka punya Tuhan yang sama, itu bertentangan dengan Torahmu. Ya. Bertentangan gitu. Jadi nggak bisa Anda mengatakan kita satu ini dan itu. Itu namanya penjilat. Ya, penjilat. Kemudian itu namanya licik namanya. Itu bunglon, ya. Nah, saya tunjukkan sekali lagi untuk Anda sebagai penutup dari saya. Kalau memang sama, harusnya orang-orang Yahudi ini mengakui klaim yang diberikan oleh RT 6. Tadi agak yang saya punya tadi Bapak Ibu agak gimana gitu ya, agak terputus. Nah, ini lengkap ini. Mari kita dengarkan. Kalau ya, saya berikan lagi pernyataan kepada Valen dalam channel itu, Response to Missionary itu, kalau memang Tuhanmu sama, seharusnya klaim ini diakui oleh orang Yahudi yang ditanya. לא, זה במכה,
זה האבן האבן שהם מסתובבים דרך זה. השאלה שלהם, מי בנה אותו? אני לא מתייחס לאגדות שאין להם בסיס היסטורי, אז מבחינתי זה כמו לקחת האבן הזאת, לקדש אותה. אבל יש משהו ביהדות מי בנה את הקאבה? לא, לא. לא. הם טוענים שזה אברהם. אין בכלל יהדות בחלק המזרחי-דרומי של אסיה. יהדות התחילה בצפון סוריה, בארם נהריים. לא, פעם היו, בזמן היו. התחיל בארם נהריים, ירדו לארץ כנען, שם ירדו למצרים, הלכו לגליות של בבל באירופה, ורק בסוף בית שני התחילו קצת לכיוון סעודיה. אבל ודאי לא תקופות שמקדשים דברים. הדברים הקדושים ליהדות זה מתקופה של נביאים, שהנבואה, הקדוש ברוך הוא בנבואה אמר שהמקום הזה קדוש. אז כך שאין התייחסות לדבר כזה. האם שמעת על הקאבה? קאבה? שמעתי משהו. אתה יודע מה זה? לא זוכר. אוקיי, קאבה זה במכה של המוסלמים. הדבר הזה שהם הולכים מסביב, שמעת על זה? כן, מסתובבים, כן. השאלה, אם אתה יודע מי בנה אותו. את יודעת מה זה הקאבה? כן, הקדוש ברוך הוא. לא, קאבה של המוסלמים. קאבה של המוסלמים לא. קאבה זה האבן הזה, שהם עושים האז' הם הולכים במכה, הם עושים... האבן שהם מסתובבים. לא ידעתי. את לא יודעת, אוקיי? את לא יודעת מי בנה אותו. לא. האם יש לך מושג מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? האבן של הערבים? בדיוק. יש לך מושג מי בנה אותה? הם אומרים שזה אברהם. אני לא שמעתי ככה, זה לא נראה לי ככה. אוקיי. אתה יודע מה זה הקאבה? הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא. לא. קאבה בצבא? לא. קאבה בסעודיה, שהמוסלמים הם הולכים מסביב, האבן... מקום קדוש למוסלמים, נכון? אתה יודע שאני הרחבתי 5 יחידות אסלאם, אני לא זוכר, המורה שלי מתהפך בקברו כרגע. טוב, אבל אתה יודע מה זה הקאבה? אתה יודע מי בנה את הקאבה? אני מאמין שלא מישהו מוסלמי. יכול להיות שפנה אותם איזה מישהו, לא זוכר, איזה שלטון, אני לא זוכר מי. לא, זהו עתיקה, אומרים שאברהם. אברהם אבינו? האסלאם. אוקיי. שמעת על זה, זו השאלה. לא. אתה יודע מה זה הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא, קאבה, זה בערבית. קאבה? לא. אוקיי, זה בסעודיה, במכה, הם מסתובבים דרך, המוסלמים הולכים דרך, מסתובבים דרך האבן. יש את האבן השחורה. נכון, אבן השחורה זה נחשב הקאבה. השאלה שלהם, זה ממישהו מוסלמי, מי בנה אותו? המכה? מה? מי? מוחמד? לא, וואלה, אני לא יודע מי בנה את המכה. הם טוענים שזה אברהם. לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה. הם טוענים. כי אברהם אבינו לא בנה כלום, היה בתקופה שלו אלים.